Hello, good morning everyone. Kumusta po kayong lahat mga ka-STL? I'm Vagan Alisan Campo. Magsusumada ng food tayo ulit para sa May 24, 2024. Bago pa lang po kayo sa aking channel, please paki-subscribe, like, and share na rin po sa aking munting YouTube channel. Thanks po. Okay, meron po tayong 40 location. 40 lang muna, wala yung isa. 41 dapat. Wala yung Laguna. 40 location po. And hindi ko na po babanggitin isa-isa. Alam niyo na po yan kung anong area. And congrats ko lang po muna sa nakakita sumansin sa Deglar. Sumara ko po. Okay, nasa sumada de fecha. Congrats Marindoque. Second draw. 12-3. Congrats po. And congrats Taguig. Last draw. 21-30. Congrats po sa nakakita sumansin. And sa nakapag-fic. And congrats Manila City first draw 38-10. Congrats. And congrats Naga City last draw 40-38. Congrats po sa nakakita or pumansin sa Tegla or Sumaraw po. And congrats Coffee's first draw 25. Congrats po sa nakakita or pumansin sa Tegla or Sumaraw po. And congrats Sambales first draw 16-20. Congrats po sa nakakita and pumansin po. And congrats Quezon Province 32-33. Yan. Swerte ang nakapansin nito. No need na mag-rumble. Yan. Win. Kung pinansin nila ang sumada ko. Okay, yan pa yung mga nanalo sa iba-ibang area. Sayang yung tarlac ko. First, the tarlac is 118. 118 ang tarlac. First draw, sa naman is 19. 9 is 18. Saklap, di pinagbigyan. Last draw naman is 37-8. Sa akin naman is 17-8. Saklap, di pa pinagbigyan. Di na naman binigyan. Saklap. The please, lihis. Okay. Congrats po sa lahat. Sa nakakita pumansin sa Deglar. Sumara ko po. Okay, let's start. Sumada de fecha nationwide 5-14-23-32. Pwede nyo pong papatayan ng pares-pares. 3 digits, 4 digits. Kasa circle at mag-aam po 3 days meron. Kahit sa lugar po, pwede po tayan yan. And pwede rin lagan ng series kung bet nyo po. Pero kung nyo po bet, okay lang po, no problem. And hindi mo sa pilitan. Nasa inyo na po yan kung gusto nyo pong tayaan or hindi. And kung sakaling wala pong sumada ng May 25, pwede pa rin po itong ulitin kung gusto nyo po. Kasi minsan ang sumara ko po is late. Pwede nyo po ulit ang sumara de fecha, any area, try for reason, and 40 location. Kung gusto nyo po. Pick na lang po kung bet nyo po, pero nyo po bet, okay lang po, no problem. So, right answer lang po sa pagtaya. Hanggat may panaya. Pag wala ng panaya, pasensya. Next, Tarlac, Bulacan, Pampanga. Tarlac, 11-34, 29-40, 28. And 29-27, 10-7. Pwede nyo po tayo pares-pares. Pahalang, pahaba. Kasos, Calot, Rumble. 2 draws meron Tarlac. Sa Tarlac, pwede tayo ng 6 digits. Sa ibang area, 5, 4, 3 digits. And kung sa online man po, pwede 10 digits. Basta po may Gcash and may laman ang Gcash. May Gcash kung walang laman, useless. Di makataya sa online. Kailangan may laman po ang Gcash. Para po makataya. Pwede po yan tayaan sa online 10 digits. Tataya ng 100 pesos. Panalo is 800. Nasa 800. Kalimutan ko na. Kasi minsan tumaya na ako niyan dati.
Yan. Fake na lang po. Tarlac, Bulacan, Pampanga. Kung bet nyo po, fake na lang po. Pero kung hindi nyo po bet, okay lang po. Okay, next, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Cagayan Valley Steel. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Cagayan Valley Steel. Fake na lang po kung bet nyo po. Hindi nyo po bet, okay lang po. No problem. Okay, yung langgam, paglagala. Next, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, Afayao. Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, Afayao. Fake na lang po kung bet nyo po. Pero kung nyo po bet, yun lang po, no problem. Try and try until you win. Pag hindi mag-try, hindi mag-win. Next, Baguio, Benguet, La Union. Baguio, Benguet, La Union. La Union, Benguet, Baguio. Fake na lang po kung bet nyo po. Pero kung nyo po bet, okay lang po, no problem. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Ulit-ulit lang. Sabi siguro, ulit-ulit lang. Next, Romblon, Negros Occidental, Capiz, Isabela. Romblon, Negros Occidental, Capiz, Isabela. Fake na lang po kung bet nyo po. Pero kung nyo po bet, okay lang po, no problem. And hindi po yung sa pilitan. Nasa inyo lang po yan kung gusto nyo pong tayaan or hindi. Kung ayaw nyo po, okay lang po. Walang problema. Fake na lang po kung bet nyo po. Pero kung hindi nyo po bet, okay lang po. Next, Quirino, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental. Quirino, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental. Okay, pick na lang po. Kung bet nyo po yan, or area nyo na po yan. Area, by area. Yan, pick. Kung bet. Pero kung di nyo bet, okay lang po. Next, Aklan, Ifugao, Kalinga, Rizal. Aklan, Ifugao, Kalinga, Rizal. Okay, pick na lang po kung bet nyo po. Pero kung nyo bet, okay lang po. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Aklan, Ifugao, Kalinga, Rizal. Okay, next, Zambales, Olongapo, Marikina. Zambales, Olongapo, Marikina. Pick na lang po kung gusto nyo po or bet nyo po. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. And hindi ba yan sa pilitan? Nasa inyo lang po yan kung gusto nyo pong tayaan or hindi. Ulit-ulit. Only. Next, Mountain Province, Sorsogon, Muntinlupa, Quezon Province. Mountain Province, Sorsogon, Muntinlupa, Quezon Province. Fake na lang po kung gusto nyo po. Kung nyo gusto, okay lang po. Next, Cam Norte, Aurora, Antique. Cam Norte, Aurora, Antique. Fake na lang po kung gusto nyo po. And maraming salamat po sa suporta and sa walang sawang pagsubaybay sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, fake na lang po kung bet. Ulit-ulit na lang. And next, Laguna. Laguna pala walang draw. Kaya 40 location lang. Dapat 41 location ay walang draw ang Laguna, kaya wala. Angeles, Pangasinan Steel, Camsur. Angeles, Pangasinan Steel, Camsur. Fake na lang po kung bet niya po. Pero kung hindi po bet, okay lang po. No problem. Okay, next, Albay, Cavite, Bataan. Albay, Cavite, Bataan. Fake na lang po kung gusto niyo po. Pero kung hindi gusto, okay lang po, no problem. And meron po tayong any area kasi 40 location lang po yung sinumada ko. Meron pong 53 location ng STL. Kaya meron pong any area. Okay. Any area po is 4, 5, 40, 11. Pwede din first pares pa lang pabakasa sa Rumble. 3 doso meron. Kahit sa lugar po pwede po tayo yan. And Federal Laganan series kung bet nyo po. And kung di nyo po bet, okay lang po, no problem. Try lang po. Hanggang manalo. Next, 23, 34, 33, 11. Pwede din pares pa lang pabaka sa Scott Rumble. 3 doso meron agad sa lugar po. Pwede po tayo yan. And Federal Laganan series kung bet nyo po.
Pero kung hindi nyo full vet, okay lang po. No problem dyan. Next, 6, 5, 40, 38. Pwede din first pares, walang pabaka sa Scott Rumble. 3 to sa meron ka sa lugar full vet, pwede yan. And Federal Grand Series kung bet nyo po. Pero kung nyo full vet, okay lang po, no problem. Ulit-ulit lang. And my motto is, there's no glory without sacrifice. Kaya mag-sacrifice muna bago ang glory. Okay, meron po tayong Triforisan. Triforisan all location. Triforisan po is 11, 34, 10, 9. And congrats po pala sa nakapag-fake ng Triforisan ko. Sa Tarlac nakuha ang 1 kasi 118. And sa iba-ibang area po, congrats sa nakapag-fake sa akin Triforisan. Okay, Triforisan po is 11, 34, 10, 9. And pwede nyo pong paparisan ng birthday, anniversary, monthsary, kung anong bet nyo i-farish dyan, pwede po. And pwede rin po yan pagsumahin kung gusto nyo po. Pero kung nyo gusto, okay lang po, no problem dyan. And hindi na po yan sa pilitan. Sa inyo lang po yan kung gusto nyo pong tayaan or hindi. Kung ayaw nyo po, okay lang po, no problem. Walang problema kung hindi nyo full vet. And hindi na po yan sa pilitan. Okay po. Okay, yan po yung sinumada para po sa May 24, 2024. Thank you for watching mga kabatang. Please don't forget to subscribe my channel and click the bell button and notification para updated po kayo palagi sa bago ko pong sumada. God bless us all po. Bye-bye. Mag-iingat po tayong lahat.